Deus throwing competition. Miroslav is just telling the guys what to do. Up. See a piece of gold there. Because of their eyesight, at 9 years old they started talking. There's bound to be beer, so let's go and check it out. Hello. Coming up soon, we've got another game, another competition. I'm not too sure exactly what it's all about. They did try explaining it to me, but I didn't fully understand, so no doubt when we watch it we'll get a better idea. It's something to do with detectorists and their relationship working with archaeologists. So from what I can gather, there's some guys who are blindfolded with a Deus, and the archaeologists have got the Deus wireless headphones on, so it's all about communication. I'm really looking forward to this. It should be interesting. Nasadíme brýle, archeologové se otočí na druhou stranu někam, aby neviděli, kam se dávají cíle, sednou na židli. Signál, jak něco slyšíš, tak říkej signál. Pojď cívku a hlavej pod cívkou. Nehybej si cívku, když to bylo šáně pod cívkou. Tam se. Doleva. Doleva. Gól. Máme, jedeme, třetí. Běž. Pravá. Doprava malinko. Půl metru doprava rovně běž. Doprava. Ještě. Stop. A velký krok. Tak. Píp. We all know someone like that in the field, don't we? The lesson we've got to take from this little exercise is detectorists need to take guidance from archaeologists. Nic. Doleva, David, nic neslyším. Mávej s tím, nic neslyším. Nic, hledej. Nic. Tak píp. Hledej, jestli už máte, tak jdete se nahoru. Cíl doleva. David, mávej, ne. Doprava, ne. Polož cívku. Už ho měla. Píp. Mávej. Dopředu. Ne, dopředu, Jarno, dopředu. Mávej. Píp. Mávej dopředu. Píp. Trošku napravo, ještě kruček. Tak, a teď velký. Jo? Tak, veliký, tak. A dáme. There's the next one down there. Tak, Říkej. Falešnej. tak dejte se napravo trochu. Jo, tak. Levou nohu. Jo. No, jsem to shodil. Ne. No. Kurva, tak mě říkej, Hrino. Come on, man. It's there. Mám? Hey. Whoa. Falešnej. Ještě může. Dobrý. 1:28. Nic moc. We got here at 8:30 this morning and it's 7:30 in the evening and they're still going strong. We've got the tombola at 9 o'clock, so we've got a little bit of a wait until the tombola. They reckon that's going to go on for about an hour and a half because there's 140 prizes. So it's going to be a tough call today. It's going to be a long day. Let's get cracking. Otočí se, kouká na mě, kdo to tak čumí. Hele, ona je to holka a dost pěkný kus. Má detektor Deus, tak to má vážně vkus. Já jí chci
chci mít, to by byla paráda. Já ji chci mít, odkud je záhada. Já ji chci mít, ale nejradši teď hned. Já ji chci mít, s ní krásnej byl by svět. Okay, it's 9 o'clock. The raffle is just about to start. Let's get in there and see the prize giving. A když je tady máme, tak rovnou vyhlásíme soutěž hru detektorem do 10 let. Házelo se samozřejmě jenom s cívkou, aby to neměli tak těžký. Někdo zvolil taktiku kulem, někdo poctivě házel. Děkuju, můžete se tady posadit zase zpátky dopředu, nebo kde máte místečka. Tak dál se dostaneme na hod detektorem. Všichni máme jenom radost. Máme tady hodně mladý juniory a máme tady marketku, který, kolik je marketce? Rok a půl a už je na svém 4. detektorářským srazu. Dvakrát byla v bříšku. Já ji chci mít, to by byla paráda. Já ji chci mít, odkud je záhada. We're heading back to Prague Airport now. It's Sunday morning and we're travelling back in a good old British Land Rover Defender. So it don't get better than that. Let's hope it makes it. That's it, we're now at Prague Airport. The Defenders just dropped me off. It was a fantastic weekend. Thank you everyone for attending. Thanks for Detector Web for organising it all, and Detektor Revue magazine for sponsoring it. Links below. Can't wait to see you all again next year, guys. I'm going to turn the camera off now because I'm at the airport. So, happy days. Thanks for watching. See you soon. Detektory Kovu.cz